be ka layini wi mo ay rabu def ko du dakile be ko bo dakile be anga ben anga tige di nyoma anga bodela be ma don ko ben here nyomre here ay ra ko te ko sigi ga foy dam ni beji na nyobe nyobu takambala de o hera munu nombo yini yene mala abu soro ni wale munu ala yo wale ufo on de wale nouve ngambe here ve ado ana me here yini na de ete barafe warkadi obta ofla bitani yoy garske ala tayde ala garske fo yoro akatala yini fo ka fraka onge ay yini fo ka fraka ton bo ko ko fe do bitama yon fe olu tika faraka bo nyona fi salia oni fanda ya bitama yon fe kuma be ikibu faraka bo nyona chugo ti so nga faraka bo nyona e ka kulu e fuari e salia kabbu e tabarafe ko oni fanda ya taka ko ka nyondo de na fonde ko abu bunu daleka alaka tin mandama o pana ambe wati mina ambe ko ben ambe ko kile ngane ko mbi segi kana angala ben ini mu'minu ni yonje folo o de folo o khuwatul iman liman ya bal mayile o de folo wallahi no nyana ngadi jamana ngono batima welibli kwai na ngabe islamo bena bana koroy ko jamana dum bena jamana di afamba ko islamo bena jamana dum bena o islamo ben bi sabati nyaala kuma kamunu nyaala kira kuma kamunu sallallahu alaihi wasallam o kuma ko mana korom gol tulo chugo do wara tambulo ko fo no tede waaw nya don ko nyene bo chugo wara tala no te ayo de fo ayo fon be woro ko bebla asroka ben ko nge weli day doro ayna nga mbulo di nyoma ato kumbo ate weli dabo wali do be nayo srata ben re de bishinga bangi ayre mati onge e mali dutki ala isra munun do ikoro ikadimba ni yonche ni dimba ya kacha so chama bi kuna la diriya sira munun duna ikoro awa kline ya sira munun duna ikoro ni yo bara a chugula ni ala ben sima ere bae ben bishinga sabatiti ayre ma ngano tige ne de to ay ben kuma be ay ben hanema kuma ufe au ko kuma bene kuma ne ma ulaji ay ben au to tawaji uti ben e ganga beni wale mi etoke ete ben wale yake ngai bala ka foku ka be o mi malo yakabbu kate mo beka oye antla me dama desembe ka be la me jamano desembe ka be adaka ube islam ya bla illa man rahimallah islam ya tuna ma tamana yina mako ito de islam islamiyya cikin bai jugu mununga cikin bai tabulu mununga o berete la blifi nga chen fonyo ende o berete la blede o berete ka du kono blede o bereta ka jamana kono blede o bereta ka du kono blede ni journal laje no ba ko beduna arab jamana doni yahudiyo ce o kuma de dete nabiya o beduna arab jamana doni yahudiyo ce ka adama dia tama kumi jamana ni jamana be adama dia ke chukumina be bulu félicité wera bu ka korota no bidallu yinola qur'ana kono bidallu yinola adisala la ini ba ma ka je dallu yini to yi fe sikana bu fe jela ka dallu yini ni ma do ka jela fuka qur'ana ayu taku koro foku fotugo yelema kala kira ka di taku fotugo yelema sallallahu alaihi wasallam siga be eno chela na ta andla me dama
ala min fula o photo fle lamo ko gela rade jiyele la kulu fede ayre dama si de ka non fam da dungo do kelebe sina ala kira sallallahu alaihi wasallam chrétien wa chrétien do ka misri kono ay yahudiyo do ka misri kono ani yahudiyo bengake e ko toisha e ni islam bulu faramunum be jamana kilingono e no luka bengake sa yani ka ni tlalulu talak mamina itna gere yahudiyo la na islam dama talak mamina na fara nyonga na udafara o ba be fara nyonga za nani mawerem bisiga adama de yake anot no ke ngara fara islam o be fara dungodu do fara nga fara lika do fara nga kodo nyonaka nga dina wara mo ko ngar darani ko nganzi mbolu mun zina mabbe ambulu de dega ambulu de turka gera ana jango o koyni sanga soro malde labbi kateme jamana beka ewo sanga soro mallade mali yara konna ni ku ka kesla me nyemo dayele linye ka kesla me nyemo mandiye aka foki moderele do aka foki diskun kono ferembe fika chrétien dege de ke italai fika chrétien mangutu kateme al islameka fika jira jemala ko an jamana chrétien ko kadi amuye kateme halan islam damak o da to kuma do la me fenfo chrétien la halan do fo islam damak nyonji chrétien majamu ana ma do mina nunu wele kana islam ma kuma mina bile saw e ko an ba mun wele ka do andalaw e non yulu féliciter utaka usinzi utaka utafo ka jado ula ubunya ku korota mi voran yo tani de afora kwangu wele kana anda indema anga jirula ko de chen nu sona afora bana nu mason kwanga fuye mana ai sheria da wani islamawi on ta christian we de on da ta ina de aka killen shi ta auna de ya ne di singani kuma in folla na do she daga do ko buru fiela ko nga akani malasa arabu jamana ya fota karamo ko bado ya fo arabu jamana ka karamo bado ya fo ya beni mbeta karaoke kendi fa bella ko de gelera wa tamambe kuma nu aforo de ba damana ani afok mo fana ba damana tala arabu jamana ka bibe ma do ni chrétien tamaye nyona bu kuma dum fu yi ngay kata o karam go ka kitabu koro kala ban yere kitabu nun sebe ka koro kitabu wala filaw bunu nga doni sira kitabu sebe ni fatwa mun ke ka koro e ka to fle ni ona ka bi bara bi nyonda ala yere fe modo lay bi ko do la era don te so bay ko nga ni amanda sa do mata na man tuko do awamu bina tunude awamu e junwi mamu chena ala mu garsike do kalambala ulu kon nga jete dina bara fambay wi mi ye dina nyamgo lay wi mi famu mamu nun kalambe katamulu ko lube ulude fle halka sayre aketa halka sayre afata anga flanga hina umgowla bede tambulo dina wara mgo kama ya muru tambulo ukama marfa tambulo ukama tani fere banu che siginyonya banu che ladriya banu che tlenia banu che nganu ti je dina kula de yo srabla alnibi alkaba seli yisrabla de halli kira alkaba almami antiga dine fam ka tamara kira ka ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkira muamalatu munun ke muamalatu munun kira bayna ar-rasul wa bayna al-yahud fi afan be fen shi don ndi akira ketu mununa na kira ka mununka hali bi mati majala kiola ala mati majala kiola de
chrétien ta bali ko mai chrétien kita anni tangali walma kana fulut tangani walma sani fere inace walma labiriya walma adamaniya walma fuli dun bo bali ashi mo bali ga usin duanze na kobela ayere ku wele kana fanga dine ko ke yorowla o tibende anu ka tilate kelele e dum bayi mo ba ka ala kira de jugula na mo ta ke wira jugula man yorod ne man defam ere jugudo be eto wele ka fuila hali hakili tijgala munu be hakili jigi mo wala ma munu madda ala kira ka kirala sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma munu be ala kira ka kele shuni kle ala ye tien vode akoko nu vla o de bu fe yeto taw few hal sa francis segira ka charlie ko kuma indambe imam be kuna fonu kala ka jira olubu ka fokan koroka liberté d'expression mi no olu yo sira di obsega ke krala obsega ke qur'ana na obsega ke febela olubu ka halishini nga ayuti ala yo faala kira yo ko fasa yakfikahumullah Allahu akbar munu ya damne mi ya shiri o be ro mina bi o bo ro don mi re ya shiri aywa fama munu daru kongo do nyona ko oluye o chenyi nabi joy la ala fama a journaliste uta ayo nyenebo très simple o ko ba mi ajamana maralawi tu ayu boturu la kelengele ma ni ki te fara ala kala ala bi halaki ala yo de laydu tayde ako mamunu bike ga yele ila ulu tonema mbi wasa luka kula tabati ada mu ala de makadu mu ala ya abulabi de jabinai abulabi de ala kiranne ala dunya ala kira bunya ka tanu ka mangutu wa innaka la ala khuluqin azim ala ma son aka nani njabi ala ira nyada bo ko tabbal lak ali hada jama'tana aku itachen la ya ndo robo fara nyonga ni nyona kalu kande kama wakira mi ala tabati adaji تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب كادم ديره كادو جانم كونو امسا فلو كاكا جانم دينيا فالا فتبت يدا أبي لهب أكر على كرا دي نوفي صلى الله عليه وسلم أبو جهل على يا تشين كاد دمبي بوالا كا درجة بوالا كا نوفي جما بوانو كا حلقي كا أكر على كرا دي نوفي صلى الله عليه وسلم وليد بن المغيرة ورا على في بدام نينا فلودو بابلو نديو بابلو ويا تشين كرا كوين صلى الله عليه وآله وسلم العاص بن وائل ما بدا كندو مغا ما ي على كرا صلى الله عليه وسلم ما مو ي على كرا يلبونا فوي كان وارا د على كرا مثلا حتى اليهود ايكا يهود يوكا شيكا على جبل nano mo ba ko kwa jamana developer jona weni mara nga ka shia do ereke jien ma be bu lagoshi mu ya suma wa alkira kodu bashi ni yahudi o erete mashite waso ni yahudi mashita fe ke yahudi mo we ba asia ken ni de ni ba fe ka ma do lagoshi ko e ko ni nunu erede mu ya suma alakira jugu ya lide do sallallahu alaihi wa sallam alakira ko kwantil limaniya fanga ketugodi fo anga le kanu kateme an reka kateme ambang ba flak edu ifani ma min zara ku to yona kelela
imo wele ifa janaja law ima duli ko wele aka dugono ko foila ben yini foyi mi blawla ere jugu fingiri ya do ni ndene fe nda fe a alligator ma sama ngani madara ni ba wele ka dega dega de ka mangutu ka togon mon voilà ensuite oke bana ndunga nga ke alakira fe kateme anyereka muna mamunun ko alakira te kirei mamunun ti alakira fe dungo do be fele do kaka tige alakira na mandunga ma muna anto lutu isa nganzim busena ta ande be dagat kaka dunu ndara nza utaw no fe tina almamishi invité te almamishi mangutu jamana ngaya uma delika jamana islamé nyamo shi mangutu comme islamé nyamo bu mangutu ko olu munu nga dogo olu de kangu yere mashu awna o manga yere mashu lu law olu de jamaka dogo malla na chara 2% madala na bo boy olu mu yere mashu no ne ma yere mashu la do la do to bu jengini quoi pour que to bu ka don ko on fleya on islamé ya masé chrétien kelema de anga yan islamé ya masé hamasa tauna hamiyate anam anta masuma oni bebe eo ko inte chen ko hal ni saudi yake o ko inte chen hal ni iran yake o ko inte chen hal ni diin islam jamana be yake alkira ko ko asiru zamanu manati ko imbe de bi laba ko bina ko ya kunje ko munun shi don ka koro ma gelen forani mbudayna ado yere foli ma ka gelen ne mun fode nga salafu yi ma do foli mbundan na ya fa zo fa fi mo neni ay karamo bo do ya inu do karamo ba ta mbalika nyo hakili jigide anga sabali anga ngala ko ke mamunungo alay sabay ango kilindo anodu te nyoye sraka mamunungo dimbe ala fe subhana qur'ane de fambe ka ala saniya kabula kwa suru yana dugu kulo ereka yire ni menga makulu ko mugumu ka bakulo ka tike ka chu ni ayere de bo mo wele kana fanga dine kene ko bina kana utamashiyo ke qur'an bu sigile kana qur'ane bi min kalun tikiya وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم مين أنا سجالم مجبوط هذا ابن الدلومون فو كرامك أيرد يا أنغلا نكمل نونا كقرو بيأسجرا كبومادي neti mashi jalaki ko jamana ko kera sababu yake ni chrétien do farajonga famo ya wele uluta ilaiki ya wele we chrétien fana wele nete fenfo law we nyana ma ya tabulu famo ya wele we chrétien fana wele we jifu wele walma atara nyon soro la dala kudola walma adama ne kudo kera sababu wala ballaka ta nyon soro ma bado ka janaja kero law na nyo anaw o ko tew anga no borala an reka dine ko nanga ko kerengerelin muna ame dine wala mo wele kana dola muna aka mbi ha aka mumbe fui aka fui ke kasro islam do be abada to wele islam do be to wele abada kada ere kuno chejuya ga ala kirani nun chejuya on gembe ka o filista ka ke kuma te kubai wallahi hakillau be dine wara do kono ya ka yeshi ala kirama sallallahu alaihi wasallam aw chega jugude alquran e o defo on de dine mi ala e chidi on chidi nchi kwa ka chidi ya sabatile do ni kitabu jigine wi islamu de dambo bela akirishon madala ko Muhammadu ikiraibu sallallahu alaihi wa sallam abada wada to dono we shekul azar do yiniga akato to jamana ka nana conference bado kero la nana ya yiniga dine wara mo ngum be ko amma aw famne
aw ko kodo bo ko diine kono ko fam to ko fuito la o masalan ko ba fo ko islam be suka chrétien musufu ko nga chrétien islam dem so tiga furu chrétien kema wal ma yo kema ko muna ni ndagara nda dagarawi mun bauta baliga dagawi ko jabi men babulu la akuma ako l'islam est chrétien musufu wal ma yahudi musufu akadine halna akadine mana cien tugo nga ale be fen zania ana be fen buya islam ke yere bu be buya ko ray islam mana dimi chrétien ko tugo ate isa neniu ni ala ko kuma ba da tugo Allah ya suraka ala ko ke tugo ciene do wa ala ko kuma kele be a ce islam keda awa hal naka kira ko ciene do ga alibi kira min bunya islam ke yin fana bo bunya katina halalika ako ngani ya atsuke din ba soro dem so dimima idem so dambe mina ko e créé ale rema dala ko e créé folo jango aka buya wa fo e nukta folo sika nyon ye mina fi ni kira to fora do ni be solli kaka ni mbolo kira rete oluga yana ba ta tugo islamaya sizi bere folo ala ka kilibadie ni ngambe ko sabadu asabana muso de ka telin ka yelema ka tuwa ce no fe kada ka ce da dutki rijalu qawwamuna 'ala an-nisa muso ku ga da ce no fe e ba kuma do wani de maraka Allah da mu a fruto ni ma ko jatemne duno ni dem so na nabi flama okay ni dem so maraka su nye ka sutura ka Allah da mu ga dito ni kera manata bani ya di ma kunda do ma sandama do ni demson na nay febi flam wa bo tugola dudo werata dudallu may koy ngani ma nyana ma do samana u demso do nofe no diro may o demso in fana bital dada mu ka jugoñ mata faba malo ya nu ka sokono mo ko fana tama biyaw faabu maloya hali ku ka sokono mo jira ko ale borani nduinde ko sara kala islam ni may wono ngo ko koro ba mo ro farda e ceede dum muso lamo muso di ce lamo de sara nga sabali malla nga chrétien ku ya nga kiliska imma mi ni lame a chrétien de commanda avec chrétien du la na fe ko chrétien ku gadini ukuman ne de ne bu kon ala de kama ukuman ne jongwalan sukuna ne bu kon ala de kama ete nu bora chrétien la de gadni ne bu kon ala kama we do farali mi ga ala ka o mande de ato ne bu kon o bani mi ga ala kila la o mande wa ato ne bu kon al hubbu billah wal bughdu billah ete kida yara o follaw ukuman ne de kanu fuite nyoro beni mo yoy no ma be ma imane ma an c'est l'église là am c'est l'église de kon inshallah oye nafiya de damne to flanfeo ka ke ina fo chrétien ko gadi ima ka ke nafiya wal ma ka ke dine tien o fla do la kele do de na soro i sebela ko gadi o tete ma shenyu mai de nga na soro u komandi nga ibitu ka kanu bangi nu che ka dira kena ka ku ko kadiye hera konta flash o mana ayatu adam an ake adam ne kunjalan yi abana sani fere obligate na inace ni ki tenye chrétien musoko alayo daga ni ki ba furu ki bisegi débrouiller ka tubi
walla matubi ne ko de te nyako awa talo ko infle ate ko shere ba kanu adaga mbe ana nyini mbe wakilin wa adaga mbe ana kanu mbe wakilin wa fenda ma min daga mbe nando ke o manjama ka bieta shui na sida kata Amerika o daga ndia ebokea kisigi shezi kono ika blondala kashi shezi kono adagandea onga ka donki daka datugo ki illa samaki lafiya o mamsa yawa o fana fora ko chrétien mso dagambe o façon de do ete islamé kon gafsay don ba anga fi ko karam ko tunyon so la sa hali bi ma flata barala ni mbara in keba nyuma fle chrétien do ni mbara in keba nyuma fle islamé do abu fogaj menda ibal maslame keta tanke nu fla beka dama kakala ninda o de ibal may wa ino de ka jet cleaner ino de ba blaga sili ino de dominica artiste nyona ino de tibe nyona ami yonde ndige nda chrétien mso ko imama yake mimi mbona sawaba mama njande okay chaman dala kan nimsa ado de bekera kono te warate ni ma tiga mso ko nyele maka du itaina de do ta église la de ratu umar ka khilafa yak man umar ya kuma kan arda de ko inte akan nete de atlamé damnena mo dama do de kala islamé on islamé ko mashi iti mashi furni islamé te dine indamne ko ani dine dafale wala ngatale ka die bemne o ko te kileu fango yoro de jetimne to korote ko ne ba fa haramu do bide haram te de la islamé kapsay hal islamé fana do furli kapsa islamé do islamé muso do furli kapsa do furli jango islamé ni chrétien yonji parce que nikman nunde adalui o shere furu danganu che shere ko duminu daga shere ni daga shere chante meno bekabi vraiment anta inige bora anga dine wore mo ko nige bora dine wore mo wore kanga wuli ku ka hake munu yini awnde bo keleke awnde be wuli ku ka hake yini fana ke sowi mo olu de ka donga un islamo bedda makka kan jamana febela jamana febe ni erkelindira islamo matelela erkelimi duwera ni islamo ka dongilen shumena wera ka dongilen mi shumena do kun kono juma shu dira islamo ma sibiri shu dimanche shu bi duwera ni juma journée dira islamo ma dimanche journée bi duwera ñaani mater mi sigi folo mo ma ambal maslam wani ngasna ambal maslam fu ambal ma chrétien amu fu boli sono amma bo mala mali laiki de beka dugo ke boli sono ko dugo ke chrétien ko dugo ke islam mu islam façon ni islam ya modèle mai ko ni man tay fam de islam façon mai e boli sono dugo mai لا إله إلا الله kon debe ka du dem seni bela ko sali politique mo ko kuma be dama ka kan chrétien islamo yaw to bolisono be ki take ni ala ko sabuti to do ko be islamé di sabuti mama be islamé ni fen num fara nyonga ku fo isi kiri bi nya ala feide dawara taw sabotage de do jira comme la fo ni la dala ko de culture ko de la dala ko do be la dala fon ba be go ci berkelina la mère chrétien bolisono o fana dine do ya inna ad-din 'inda Allah al-islam
dine re jamu ko kuma ere ay barin ita Qur'an ko no ka chayo الدين يكلمني إن الدين عند الله الإسلام نبي من سمعهم بأبب الإسلام ودي من يسرب لولو يتغوروتا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والله أنا كما فتشو بيجا بس سيادو مقولا ما منو مكلا إسكي أم بكاد ala ko kurun ka ben islamien ma est-ce que o chini Allah hakilla ko masraka na mogola e karamo do were uta foya do uta ere foya ka ko chrétien te kishi ko tiente lu ma dawla bi parce que ko ya u kera chrétien ku wulla ka chrétien de soroto o jomana unai ko ya u kera tugura matigi yusuno ku wulla ko matigi yusu ko kuma de soro ko na faro ko ala ka tulu mine uma aba faga fo kunya ala wo ke ko ala malladriya subhana odelo kuma koro yo de o to biski ko ni kuma façon fo o de ala kan ci kan danga no do na man farati am kuma dugu chama fo de mi ko don ka soro mi wuro la wartiki ya kono otuna bo asomo numa mi wolo la fanda ya kono otuna odun dota ni a fo fedo la te fo fengeli na blire abe fo ko to bela sa ni mi wolo la mi ngono otseka ngota blire o a wolo la kono yi ata ngota tin do wajuli kunti ke blew mama ay wajuli ke e mana mo soro ko dola amuna ko ku gobla jere kono dalube ma bolobia ala ko kuma sira bema mo be kana gelani ngulu gelera munu ngulu la matigi yusuko la qur'ana tu fiya dawa kala utiya utega klama o kala ka boko jamana ko na klama dawa masiro jmebi bal asiru fi fo mo nana ye ni etien ka tema an be minga ni etien ka tema ka yo o tien folo gien ka boko jamana ko no ande bena dalu ino luye o wati bado flaka no ngaya kono ni dama do kala nga tro kabla innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ki ka do mu'minu de balma mawi am mu'mini dama de balma e nyoy de ni pa mu'minu kuna ko am balma ma waraw o yi balma yo to am balma de alaka kliman nama islamaya balmaya de ali de balmaya lidudi ema ek madola dambe balmaya ni dine foranyongo maslaha chamon be ubit ke ka bani yonji ibalma ke fakili bakili wal may wulu fayre wali wulu ba ni dine naka dine foranyongo tienta bu balani yonji o mi adama de an na fawla bilibili doy afara ko tiere doni ko doni clanchedu islamete kafiri tienta kafiri te islamete tienta islamete dine wore ma tienta dine wore mo gote islamete tienta ko mu'minu de balma kelin anga islamaya balma yen e akuluka akul anga bado ala de ani balma ya foy tekele as-salaf as-salih ulu yende fam islamaya ya balma yen ale de bitu sina kudai hali al-qiyamah kenaka abta kurokuraye hali al-jina kono abta nyon zurayfu insha Allah ta'ala alaka no ya ayi dambe balmaya nislamaya ma faraka o koray nislamaya faralaka islamay ishinji islamay o mana ishinji te islamay mi ishinji ta balmaya kulube giriya kateme o ka muna kada ka o ka tugunyoya kera fnay ishinji do islamay
ngani ote islamaya ka tukunyonya inga butukunyonya be limaniya ka tukunyonya da ka tige sirafu italila kuma do ishinji ni na le make islamaya kulu kono yonfe abtiga kudo bali ani yonje onge hali balma furu ya do balma furu be shiya do fe an fe nga balma furu mana jaay cugo cugo na abalma do ibalma ke do be ona diw ngera chrétien ala kan kishama al dona diw ngera kafiri bolisonawi o ibalma ke o dimso de etse ko yini ka di dinge mabli asika kasoro ni aka kafiri kunde furu dumamba balma furu nga cika ke kadaka kudon nana mingera balayi union ce ko muminu e balma kinu awa ala ko kwani balma ya anga balma yin tin daga sirasro an del limaniya laje anga limaniya laje nyata ala tingalum fode dun nga kuma yi ka tima ala taka ala ko muminu e balma kinu qur'ana ka ko gafe ya balma yin foto ahla ma fa gusla ma wi balma kele ko mu'minu innamal mu'minuna ikhwa tangi wallahi kuda ti mana boka ta je yoro ni mu'minin ma soroye abishinga ke balma yi ay tuma feta law ni ngawla bal do be halu te kontina kele mo koy adamne u ka je damne halutu nyonga kan famu kabu kuma nyonve bobo tamashin wala fuka nu kanu do nyona mbake limaniya akhlaqul iman limaniya jugude sama sama ka gere nyona nemo vie ni jama ba fara nyonga kana mani majira nyona de e ka jama bake nyonga dono ki sigitle dama do e kufle tle dama do kofe ufarale to nyongay dumini bi to na duma shoro bi duma ikle dama do ko fe kan vulaje iba soro kera kulu ika kulu nunu laje iba soro munu ye kelen ye ulu de farala nyonga kle dama do ko fe bina soro chatri bolo yi nyon yoro yini domi zala yi nyon yoro yini jemina yi nyon yoro yini ka jen santu ko nyeyi dlomino yi nyon yoro yini ma sugo duno gere la nyona kuta damne ala ko be min sebela uluz gere la nyona ku ka ala ko baro damne botu wala mini mikri majra nyona de tabya de yu wele ka gere nyona ye femin kanu bi diskuna chena ibo kuma بوك متايا أبي تولتي والمعارك التبيع مثلا لجماعة فرلا نيونغا سيلي باو منون سبما سيلي واتي سرا ايو لا يبي سيلي تا يرويننا نيرا بلا كو يروين نيرا بلا كو يروين اتورو لا اكو انت فرلا نيونغا كسيلي اسيلا سيلي واتي دما دودرا او بيشيغا كي كولو دويت الله باو بيشيغا مسيري كو سيغي سيغا هورلا abo tugola ni ko rebe min se bela lu fana bo ko nyeyni lu fana bo boroda wa kadhalika al-iman liman yadi bi fana beti ni ya on zinde ka jon fam wallahi khalalu be ma tamanga liman yala yina ba wo be ma tamanga liman yala kuy daka mu'min ya jugo de be mu'min ya tabiyaw be na ba adama de la abbangi tilqaiyan automatiquement arsigile barola tilwati sira aw bekal la ini ka wuli ka sili abu fonyongo anga do ba fe ko silo anga timana ngari nyon cha chaw fana ba ko damate me ko jugu me nan lalam siga sili ono o fo ba kera kulumi no tara o bera ka dama mowi be maliya madam ne wa ko yende de ya ya onzi de ka nyon ebi ay to cien ka kuna de limaniya wele dadi ka champi
ka baraka do de ko para mu'minu ye balma kilum aha فأصلحوا بين أخويكم ay nyeni ka balma flani yonje hali ma fla ki ka nyeni kun yonje du côté de jamana ko hali ma fla ikesri nyenna mo ni yonje yali mambi nyeni ni mo ni yonje o ba yina alere ni mo cheka tiya ko islamu kan nyeni ke oni yonje tafsiru kala ko halni ma fla da madu ana kila billahi ka faka kuma la kwa baraji ka bo na fla selin na fla shui islahu dhat albayt ma fla ni yon chedlali o kwa nga union chedla on jesri ba chendila tado ci mi anze be biyo kuma la kalili e wa ambe sebe go ala ka boda de kai kuma la kali wa kuma mo ndede ibe alif kuma ma cido mo gawda wakile rete toala wana sigi naye matan ni damne bebi ke siw nga naya la bushili damne a min dati do barula illa man rahim Allah ani kuma ma fo ni ko hali taala se mo bi noko nga ka kuma jugu baru bodro kana fo ko ma ka taala te de e ma bi tellement ma chama yɛrɛ tabiya tiɲɛna juguma yɛrɛ kanu kojugu adamadenw yɔrɔ hali journal tɛ fɛn ɲuman bɔ fiyewu fo kuma kelen i bɛ se ka télé so 10 journal lajɛ a bɛɛ bɛ kojugu de fara ɲɔgɔn kan kojugu minnu kɛra dugu kɔnɔ kojugu minnu kɛra diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko koɲuman yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ o ye kelen a filanan ni y'anw ka barodaw la ni ye kuma jugu baro bɔli i b'a ko kuma ɲuman yɛrɛ tɛ yen juguman in de ka d'an ye walasa ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ e yɛrɛ y'a dɔn nin ye kuma min fɔ nin kɔfɛ ne nana fɔ a ye a ti diya ye n cɛ bɛ tiɲɛ o tigi tɔgɔ de welela ko fasiku hali n'a ye tiɲɛ fɔ a tɛ nin zuran kelen kɔnɔ a bɛ kɔfɛ ye a yɔrɔ lajɛ ya ayyuhal ladina amanu mu'minu ni tiɲɛnikɛla nana ama bi nabahin ni kibaruya ye ne ma fi ma de ala de kan don fasiku do dɛ ko mu'minu ko ni tiɲɛnikɛla nana ama ni kuma ye ni tiɲɛnikɛla nana ama ni kuma ye fatabayyanu a ko a y'a hakili sigi a fɛ dɛ tafsirukɛlaw ko fatabayyanu kɔrɔ tɛ tajassusu ye dɛ n b'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni tiɲɛ don n b'a ɲɛɲini ayi k'i kana ɲɛɲini fatabayyanu kɔrɔ de k'i k'a to tiɲɛ ka bange i ye kana sin a kuma minɛ di fatabayyanu cɛw i ka kuma lakale in nama dɛ hali ni tiɲɛ don ala y'i tɔgɔ de da ko fasiku tiɲɛnikɛla ala b'an dɔn koyi ala y'a dɔn an tɛ ɲuman lakale ka caya o de y'a to ala ye lakalilikɛlaw tɔgɔ da ko tiɲɛnikɛlaw o sabarintigiw de bɛ yaala la cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ yaala la sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ yaala la terimaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'i sigi ko fanaya ju dɔ ye yɛlɛmisɛn ye a bɛ sɔgɔsɔgɔ a bɛ gɔrɔndɔ a bɛ fɛn bon komi heyi a kunu ka wuli ka taa nin bana in da a yi tiɲɛni kɛ dɛ wallahi kuma lakale in filɛ a yi tiɲɛni sa hey ne ka kuma in kɔrɔ tɛ ko ne ka sanu ko an ɲɔgɔn hakili sigi don wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wallahi an bɛɛ b'a dɔn ko nin bana b'an bɛɛ la ala b'a dɔn ko kuma dɔw la mɔgɔw tɛ ɲuman fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ o a y'o kankari danga o n'a tabi a b'a dɔn ko mɔgɔw ta la don ni a ma ɲɛ ko juguman fɔra e kana taa lakali kɔni ne delila ka kuma in fɔ yan hakimu dɔ ko ten a ko ni maa ye kuma jugu fɔ ne ma nka n m'a mɛn k'o kɔrɔ ye a ye kala kɛ ka n girin nka a man sɔrɔ ko e min y'a ta ka n'a lakali
abe kome kalakte imbe ne takana ke kan so ode sonchilani ami ho ame mina vocal chi ma sai daga lama bani kana chama de bo choma muna dune blola ama ko ni faskunda na amawa ya do folon na bikede yeda de wula o ya to ab folo fanama ko sabara ni ndigi mato senangolo te kuy kuma koroma de do sabara ndigi de ale kon be sabara simple red do ka wuli kuma yin la kalili kama nga beyond WhatsApp yi okay WhatsApp Viber WeChat anda yo yebi bika fanaya ke kito inona kika jurumu dafale soro ka soro alima sabara do téléphone ko kona ana here dunga ana kololo fana do de nabi yana ko téléphone bi nafiki ya bali nafiki di fana do de ko ma ni tieni kala nana ama aya haklis ka ko no te mu'mina ke abna ta jama kullu la sura bi jahala ni ko don bali ay abna ko don bali ay wale do kula wal ma abna ko ke ka sura min don ta ala sur kala wayni be fala فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أبنا النمسة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي كم من جوا كوينا أبنا النمسة أبنا النمسة ما جل ولتك ما فبلوا فوق وكبلوا كه أني ما دو كه ذاك وكما دوننا لك لالي ناتيت لك النمسة ya kuma yi mutu ce ba ma na sonan na mima yama a ti bangalon gaba wa ta fega kuma yin foka yin fana kuma dole ba suro kuma do fora cendo de nga ti ma a foka ta sramve alinda na Allah kalika ta o srafe eto ko di ko cen kala kita kuma la kala indi to ko cen kala anga ta nyefe إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أي يندك أكنا تشينك أي سبلي أنا يندك مغني يونج لوانزي ما وني يونج era no ni goyi ne ni main la kale ni bina chende kun yonje adlali ngo chere ngalo daga adlali kele ma flani yon che kele photo ka ba kwa ve daga ka ngalo ke ki yere deme ola ngalo jurumuti sebe kula ani ma mi ngalo tike ku che chen fu wattaqullaha la'allakum turhamun ana kasra ala nyem ngoso ana ala ka hinasro ma fo le goyina ni ben na ala Israël bi na masra ala nyandi ben ku ska ala Israël de bi na ni ben jugu يا أيها الذين آمنوا مؤمنون لا يسخر قوم من قوم جمع كل دو كان يلا جمع كل دولا عسى أن يكونوا خيرا منهم ko adola aw yela munu na ba sorlu here ka bo aw yere mizanu inte mo yoro ba ala de yoro aywa mbangi ngani ala yali o yele nyona infana sanga soro bi wa tara ma sanga soro di ka video de la nyona ka nyonge la bu shife bien re nyene jala be de o fen e kan le meta ban asoro do ba ka yele dollar do ba ka video do monter dollar ko jama kullo kana yele bo jama kullo dollar wa ko in ko don aka barate yele bona ni sukhriya ni istihza'u ko don aka barate ema Musa kele ka foga ga mo ga mshikan ke ko atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ko Musa ana dodu ni fata jurusa ko mashikini anambe ko ma fara ikambe ko angata mshifa kuma be ange yele bona fewa Musa ko mbetta ngina ala fa ngake jahilula sadaka yele bonyo na we jahilu de ka bare da dombalu ko dombalu fana sanga sura islamu ngi
ni nabe abi yele nyona ati ko janyoyu e ki islam yo ne ko ke yele ko fin ba yele bo nyona ati ko janyoyu ati pe ay cewta ko adamana wala nisa'un min nisa' awa kom so fana kana ke nyona de ulu taka jugu cewtai ko muso jama kulu fara kana yele bona ke muso jama kulu asa ay yakunna khayran minhun ko adola yele bege ke munu na ba soro lu kafsa ka tebe aw munu bege yelula kada kafsa man de ba ala de yoro wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun inna akramakum 'inda Allah atqakum Allah nabi sirani yoro nyekate me rabbaka ni abana banja manade hal rabi doyiti ka kaslama yake yele ko fenti wallahi basra ku ka jala katibika atskun ka sanu katibita ka cendo aka bato ko kana e kon fle ko fle yele ko ka kefen la bushine ka yele boala na basro de aka don daide ga skuna basra be ala fe katibe eka ala kanu ba ala katibe eka abso fema ala no fe di somba ma do ga islamaya kena kana ni masirin benga barkatu la koy ko mo be de ala kira fo wala kira mo fo sallallahu alaihi wasallam ko am godo we rabbina na kira yu tamashin fo ko ni yu sel to yara bi joy ka silla yu ka qur'ane kala bi joy ka qur'ane kala na ko ngawlu dona dine ko no fu bora lu bora de ko mi kala ke wo kala la ko ngay bi joy ka shuna ko shun ko bi joy ka silla ka sili ko bi joy ka qur'ane kala la utakoro in korote ko ne be selikela nyuma la gushide akora de ko selikela nyuma ka ala barkada ala ni ben so abu maki take ci gonye min ta manye o hinaki mine ka kala ni tsika kala atui anga ala jon man bado min salaf ay cedo de balla ka kuma de la ko nale mai aka selik ke ci gomman ko aka dimba hine balin alati yalala da kaga dimba hina de balim ko ne kuma faso jume ako ale de uka nyemgoy ubi seli kala ale de la na le reta mai aka dimba ta bina ke chu no hina mine de awnyo de bla aw yele nyona de bla nyo hina mine noda te ala joñ man temenu kuma do la nu ki ma do wiye ko jugu dowla be kashi dine kile ya kama alala ani nunu yere hina min ni kama nabi amba ke yele ko de abana bambela illa man rahim Allah ko bana musodo bi yela musodo la dine fam bi finistro le ndo bi ninge se kala ke tugo nyumana kana ninge yele ko fen basura fana dade ni kuma dawla yare basura ta kunce ka tugo ni dai ya famu bide kada kuma dawla ni adama dai fam yake don abin ina kala ala koroko ko chama biyaw hal karam ko do be jamana inga uyina na ka karam ko adam ne ko ede yere dam ne kuma suna fam taw nga kuma fokati kuma suna fam taw da bi e ba no mama e bi yele wala ke me ga mo ke ko na fo mo fuyi ala ka jon hina be ala rode wa huwa arhamur rahimin idaimi fattaqullaha mastata'tum فاقد الشيء لا يعطيه والله ما دو بيبي ما دو إسلامي حلبي ما دو يتابلو دولة وتسرين بافي ebe yela wulade ngale anni ala komba nina wote nina amma be sawaba de ba ala kanu ba nina wallahi kuma dole wote ila absika minge ala etiko kai nga amma be sawaba de ma aketugo chenyina agar siga de majja karamogo nafetugula ko Umar be yahudiya ke sirle ku ka yahudiya baron ka baton ka tukusula ani mon père abakashi ko muna amirul mu'minin be kashi muna ni ako Allah hakili be jiga alaka kuma dila ko ala ya fali mi ga amilatun nasiba ko ma do wi barake jena ga Allah haraw segene
ko nunu la halala ma de hina balila bikashi gana muslima yo hal na yaay kaga silmay wallahi nim bana bambela amini man billa me ka hira kun waju ana ay kaga sil ci gumay andi joro na ka sili a hina tamne angon ba ke yele ko ci tro bado e ka diskuinde e ni nge yele ko mi ni numba sebela abe sili ci gumina ni ndi a sebe anyo ana kira ko ce mata sili ma sili ai science ba ko kira man di dore doni nde kuy adama de timi don atika dore ke no tew ana emi ya don o te ka ce yo ala ka fontrado ala ka ambetlu ma gen ngun na ko ala ka boda kan wala ko muso kana ke muso la fana ko dola ba ke mina ka se de wala talmizu akana nyon tigilma dambere boni nyamunu boni nyon kor ka jira ko dabla islam dama nyon cew te islamu tabulu te islamu tabiya nyumay jango msoni onje sina ya kana bla ula luwanzi fadi ya kana bla ula kan namso ya kana bla ula wala tanabadu bil alqab la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kwa kana nyon giru ni jamu ye jamu cejugu nyon majamu kan cejugu abu mo ko ya nyoy ema do to charon be ke maga to ni do da bela islamo ya to rebla sapu ala to mun dana yo bebla mini minde kun lina kele be ka to do da bela lagu shili kama ala ya haramu ya de kwa kana nyon ngeru ni jamu cejugu de kudu to cejugu era doni wele da kayinde ka ko ni tabulu mi mawi ede o dawla ku lago shinoye era ya doni ni mvuma butoro walma tafsiru kelo kuma wara fala mamunu islamera ka kon islamera ni jamu nu ngumbula majam kan cejugu mun ngumbula ko o tako noro tigila ko to bula ado mo bambe i kamali an to ko ni to fol dabla de i bandia to ko inde fale ko de fo be mambo mamdo don ali bo de tu eno no mani mamtu yororo auta do nga to ko de ni jene yi ni hawla fanaw e ni ala to ko la ko fanga fam na wandi yafa ala yafa le ko fe ni pa ka soro ko tigi ma pa be fango flagede ala kira de ko ni tubi minana ko tebe ne bana e ko ma ba ay ni tubi de teble de ni ala do de ala kira de ko ti sallallahu alaihi wasallam ko ni tubi nyena ko korole imbana de at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ko ma mina tubira na ka tubi minana ala ka fonsire kono ko abike kumi aka kuy madilika kedi ebe nin ko jugu ba koro ba feon fen donde ko ala yorabu kumu madilika ke ma iti here ki yere ga iti ta joro ko nye flade adola ebe ga yelenna wala ebe ka amajamuni femi ba sura ala yo yafa nga ebe ga amajamuni min kena ebe ga ala soso ba joni ala kungoti yesa wa ba toroli min ge la haraibu ha ke sarai be fon fo mama na mandai lahara o betiga ga barajila ka daba ni ma kwate to mve aya fal dabla islamo ka nyon nganu sinzila doy ka nyon to mon fo era do to mina kadi makula ni to inde kadai hala alkira sallallahu alaihi wasallam to do kun kadai a to la ka teme doka alkira ka sabo be do to majamni kan ada arabu da fe kuniya de kada arabu ka teme ka to jefoka ni be ma bunya to be halo ba yere fe yere domba ma do ya be ni to doy ka to yere dama dono annabi singa lafiyat gaira ma to do be ni yo fodoro imana fo ko tlunge do chugo imana fon fo ko fe atini so jamli ya jogin ka ba
ay mo wele no to nyumon yi komi ayre ba fe ato nyumon go fama tuko koy na koy zuma yere ma bi la fi ko ma la tardahu li nafsik fala tardahu li akhik ite min fe kana ki islam yona بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ko to ce jugera no e faskiya to wi limaniya ko fede ka fo ma fasku alimaniya le ko fe ko to juge de walma tunin to ce jugun no limaniya ko fe nun to nun faskiya to nun ce jugera de tafsir kala wi sharu chaman kenna woni mima tuubi ko o cigude yere kunto yana wide ni go munum forani mu dabla bi yere kunto yode amba joya ari mambo nyefe o ango fara ya ayyuhalladhina amanu ni yo hakili jige ko tafsiru kurate ko hayni tafsiru aka ko mu'minu ni alay kanya jul tugu nyona ni kanya madola man chan sura do were kono at sura do kono akile afla ngay juli isla ya ayyuhalladhina amanu mu'minu angile ngile be ka ngatomota tomon na shuina de angana ni beke anya lamete andara ka yele ka wuli ka tati angana ko yede ne dambala fa bana doba mbela wallahi bengale o kamba jigiya kunti juru musura kalinda ni jugo mun fleka fa bana doba mbela ya afokun de anga yere ku waju anga tabla ya alabina mi voya o flemi ko e mu'minu يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كو آية يرجع كسبة كثيرا كاشايا يردكوا اجتنبوا كثيرا آية يرجع دون دي كاشايا من الظن كابو بسكي جوما بسكي قريب كجوما جياني باي ka juguma jiya naka kuma ka blawro jugu ni aka walila wali ka abiskini wali jugu keliye kasro ale ya ke o dallu foy tibulu anjon dogali ay anta ko anta te wali rebli awon zigi me kam ko kono o piridi awon zigi mbedi to ya ke ga dan diga sa ni ndeba kono aba fika ndeke ay rek ko yaka ko robona ala ko ayam na bada ko bu fam ayam na ba kono e keri dama fen wale ono ngoti ko dadma kono nguni mitte me rodo la ko dadma ni ndite me akoro di ko mate ma kono godo gabi am doni kede am doni kede wallahi ni yoro ngoni ne sewo sama ya kala bi malo yadi hala rek ka du kono e mso biski ko jolike na tara soro tiende fi malo yara ka nyefo ije biski ko jolike nama kechi i teri biski ko jolike Allah kire ba biski ko ni woni fuende alkosa ina dokerani na ne kosa da abanyina mi gande mbalu yara cha da ma dire kilis gile be mbalu yara ne ra ko ngi ko biski ko jugo de ko astaghfirullah wa atubu ilayhi o ko na bangi mi ngade asuro e jaote astaghfirullah wa atubu ilayhi anga dobo biskila de o biskini inde dinge ma betalay hali terige wile chef la akwa ma songata niko ta ma soro bla oro kemeni mugandala mini ama songata tekeleyo ma temena amanvo blarati sorala mini abaka datige na wala an kuma minge dongo de do te blaro rata la asega ina o amanye o fana tiga kya an rego de ko nyati yelige ko akinde bi yelige wala bi babla to ikuna ka yini chika mobli clé tu bola ha ma clé ya ati bolo ni
ma ben won ba bla woro jugudi ni amma ya dama de ma de ni mi tugo do bisigi jugo abe fawli la parce que efle Allah ba ni mso mena sugula domina halla ma mobili sora ke eske ndande yoro do la Allah ba ki la fay koy fable ngaya ngaya doy sheka diga oteme to julni bona aka bitigi dala ndara soru ye julde bonga dala ita biski ko ya soro do teme to femblima do bono bul walma doga sugo jito naya kwa juli ndara juli kene de soro nga bitigi dala nia atike fuye kari ko ciwara tala jabal jugo afora ya menaw amon men jugo ina tande de Allah islam ay on fatani ka ba kumun mangol sai ni qur'ane ni baraka ni qur'ane bi lafiya ku anga salafu do yo fo ko ni olu e koye nu blawro cejugo bi kono ndoni kono ndo bala ko nu e blawro mangili zora la ku bi kono ni kono ndo imbefli blawro ñu man kilim bala ka blay blawro ñu ma ñini ibal maslame ka kula fi kata dese kika boda ñinay ka uzuru ñinay fi kata dese ko ni masiga ye kika fo la Allah ba soro uzuru baye ngani de may ne ngali ngwa bana bambela de ami siga ngodi ko an won sigile de bisinga biskiti hali yoro janfe mo be yon classe yoro janfe ni biskini kamiri ba soro karta ka jugude e ma nyek mu jugo yi nena fe ba ka jugu ina jera magodo ma ina ya dama de ko do ke idil la ka ta magodo la fe ya aka toro do dil la ka sima ni ha ni na jugude e ma nyeda e ma ma biski ka ke ma jugui iba biski ka ke namara toy iba biski ka ke ngalu ndigele iba biski ka mu yonzoro pambe to dilatale Allah ba mashidi dashila mashidi ke ma ina mai mashibu husnu zonni de kan hali ala lake ma min yuma jiya ala yoro ngo qur'an hadisu kursi undanona ko ni ne be nga jonka jiya ni yuma jiya mais ni kera ma ngani jugu de ato nga fota am do fo ku ya am do fo cugo do la cugo mu fam e konti kunyma ere miri mada ete kunyma zoro ku ke sile ko jugu dama de be kono ere ta ajiya ko nyuma bu ala yoro mama nyuma jiya ala yoro nyuma jiya mo yoro onde mo bo nyona e ba to do fandana man ni labla li ni ajigi kan ala la e ala man jiya ala foi machi do gon ba wadi ala bi songa ni ngana ala ba ngeta ala ba ali kon bo dama de li ala ko kale be jonga jiya ala angon me min jiya ala yoro ala ko jiya o sawatani o koni bashi foi tanzoro na ala sona ma fuka tando aljina kono amin de jiya sangan wati amba jiya kon amba jiya hanya ala ka to jaina ala sawaba ben fitini munun kai aka hina kabu angon ta biri ko ala bi toro sama fiyo ante toro jiya ka mala yoro abdullah shadi jiya ka bara ana o tuko kilina de islam nyo ni kodo na akunga ngunna ne ka nyuma bisi folo bani na sura ma ke nyuma ngama obuna bangiu sura ma ke nyuma ay kuma do sama dongo o kofe ko mun nana mena fedo fi ni man chama sama kata bisi juma oye ka ko bisi ye wal makka ko kelew ya adama de te fedo jete bo nga shetana bin na kele ko fe bo jete ne ni kelatini ma cha sigidala ayinvu amanvu atemena na aketa e kunto jete rebo ete fleka fo ko mingera bide anywana kemekera ka ko binyenga e ka jete de kunto ka ifleka fo ki mso e minge bide adilla ka anywana chama ke ka koro nga kele kofe ena na remarque kura de ta mini korole tekili sango ko no de bangilla adama de la tolo de ba kele ni limani adi kele kofe sai bina jetim ne kurake era kunde foli jetim ne ni karta ke fo kele kofe karta ani ena che appel balmayala era kundo jetim ne fa nyon dala mangani mi ngego hay may
kabini na ye mangan nga mane wele ka soro fora kuma kalo sabake ate wele ngai hakili kunte foyi ngani zeinda matemali kalo flaka e kama ngelela fo biya mane wele aba kalo durubo ayre to boyre tete mali kalo flaka shitana de ba a jenye ko bona mani ko ni numbla alaka ngishika ndanga andi nyon famde may dube ko yele do sa fo ite biski jugo ko kuma na aya yoro jenya ka caya min azan ka bo biski ma biski jugo de ko ne te kan ma jiya ni balma e ko ni ko kuma te o yinne de aha inna ba'd ko biski ndo ado ye jurumu de ya biski ni komi na soro ote ya biski ni jugo mi na makoi fanga ni ro de fam ya hagata de ye jurumu soro de hal ni dedo hal ni musodo do fle yuka barakela do ka kana bwala u diskuna biski jugu kama ko ale de warinda ka kobeke fubutana do yi fangana ka tigi lebu ka bebo akalama da kofe abi munumunu dora abina yi war balere ka bla no korodo la wa ma do nu biski jugu ke na we ma do ka hake tiala na ko yena bora uta fode o tella driye de na nyena bora mimba ku do bo ku la ka nye fo ka ya fa ina tir ego kwa warta la ka yi ma kuma bli ima fo ifo ma shibli mo no kibaro ya tara warata akafoke chentigi ite chentigi de ni kue chentigi ba fa nwu akla kwa le do nga jale te ja kerata ni kuma do la benzema kudo bike wallahi ni biski mate hal ye qur'ana di mai bi kalin ko karta de no aba fla da mabe bitiki kono ni mo do siraka do aw nyina ba to afla shima bwa kalama ka fedo takabo mu ba to note da bitiki kono mo ina fo ita to ni sigana taka ce abo sigara la bege dangani ay ko bi camera oni fo bege ko do nyana ko nga camera tero mina nyeti soro ko la de e biski ma de kenati ne kon de kar biski ni sheni ala de benin ko nyedo abo ko blay ala ka boda kai ko biski ko do e ngalo ida wala tajassasu angara mo yo faraka Allahu akbar wala tajassasu ba kana nyon sobe ya do e do reka meche de we malad tajassusu de adama baradai espion escroc fana ka dictaphone blay kuna ka téléphone blar sire mara ko blay kuna ka doro ka nisi bal ka camera ere bla ka camera ere be pochi kono bi ko aba to pochi kono ka filmer like ndeke me ngorota yo mbulu ka technologie dona ala ko ta fana na ver ok yaro technologie dona fana ba développer ka tadi technologie dona ala so ko fana na ver parce que folo tajassusu ni dugo ki denga min lame damay nga bita ko ni ba a arisrat yere de da ka soro ka tanay aba dugo ka nyoye e bala ko ta ata kalama e bi dugo ka do maka dugo no ka dulle buta ka bonay fedo be an fara tola de hali ini ma ba kuma munun cinyo ma kana o kuma uci ma wore ma ede na ya fo ale bulo nene ede kuma na wata bu minan kura de do nga kuma de do muna ya ka kuma ta ko ci ma wore ma fo kuma do buta publier ko ke rezo kono kuma wi ka to o kuma wi la ma ko ke Facebook kan kuma wi ka ta ma do ka du kono na bla Facebook ka wallahi wi adama du antiraro de la bi agalera de halli do ferali ka du kono téléphone ma bi mad me men ni soja kuma do na te photo do ta bi an me wati mina bi madola so da bari ana photo do ta a parler o ba ka téléphone kono yi
de o yela mai kuna gender da wala o chika WhatsApp fe abu to la to folo ma ka ali shula ya ka shula ura bole ni ke on fotota kum nu nganga dugu febbe foto bitat mo be do wobe kono ko kibara hinnaw journaliste ya bi tega keka sorota jasusu de boy kibaru ya munu kenakan kibaru ya wasara la kale fin journaliste ya ta daga machi kati shori mo ko shongono ikati shori mo ka vie privée wala ikati shori mo num so che unu jonke ko du kono ko lu boko dalla feka ko parce que ko journaliste wi ne be ni kuma info ya wati mina a fogo folo me kutubala abe ba do ngena